خوتي وخواتاتي مساء الخير عليكم بونسوار تو الموند اهلا وسهلا في لايف دالجيري بارك مرحبا بكم جيسبر راكم ملاح وانزول في اللون جيسبر راكم تسمعوا فينا مليح جيسبر كو تو فا بيان شي فو اليوم يا جماعة ماذا بيا لو كان تكونوا مركزين معايا on va parler d'un dossier hyper important d'un sujet sur lequel nous n'avons pratiquement jamais parlé d'une richesse qui est méconnue en Algérie, de quand même un secteur qui aurait pu nous permettre de gagner beaucoup d'argent dans notre pays, de nous ramener, de diversifier notre économie, de créer beaucoup d'emplois, des milliers d'emplois. Mais malheureusement, le secteur, la richesse, n'a jamais été exploité comme il se doit. اليوم يا جماعة راح نتكلموا على un gros dossier, le phosphate en Algérie. Le phosphate algérien et cette richesse qui a été complètement gâchée, cette richesse qui n'a jamais été exploitée. حنا في بلادنا يا جماعة malheureusement الناس بزاف تحكي على البترول وعلى الغاز. يعني on a réduit, l'Algérie ne vit que du pétrole et que du gaz. فهموا مليح. L'Algérie a été réduite à l'exploitation du pétrole et du gaz. Or en Algérie il y a d'autres richesses. Et des richesses aussi importantes que le gaz et le pétrole. بالك de prime abord كي تشوفهم ولا كي تعرف هادو لي ريشيس تقول نو ما يجيبولناش دراهم كيما البترول والغاز بالك mais le quand tu développes une industrie autour de ces richesses tu vas créer réellement énormément d'opportunités et tu vas gagner énormément d'argent et ça peut être vraiment une recette de devise pour l'Algérie كيما البترول كيما الغاز. اليوم يا جماعه راح نحكي لكم على لو فوسفات. لازم تعرفوا يا جماعه باللي l'Algérie c'est la troisième réserve mondiale du phosphate. Juste après la Chine et le Maroc. Nous sommes la troisième réserve mondiale de phosphate. Je pèse bien mes mots. Malheureusement, au lieu de, on peut avoir une capacité de production du phosphate qui peut atteindre facilement les 11-12 millions de tonnes par an. Malheureusement, nous ne produisons que 1,5 million de tonnes par an. Ce qui est complètement ridicule. تبعوني مليح يا جماعة. اليوم فريمون ملف ماذا بيا نحكي لكم عليه وتفهموه مليح عنده ابعاد سياسيه واقتصاديه كبيره لانه لو فوسفات en Algérie ça a été toujours une catastrophe toujours très mal gérée mais vraiment toujours très mal gérée c'est une richesse اللي ضيعناها alors que nous avons encore une fois la troisième réserve au monde au niveau du phosphate. La première réserve, c'est le Maroc. Le Maroc qui a une très grande réserve mondiale de phosphate et qui est pratiquement parmi les premiers producteurs à la Chine mondiale de phosphate. Moraha les États-Unis d'Amérique. La Chine, c'est la deuxième réserve mondiale. حنا نجو موراها la troisième, c'est l'Algérie. مورانا بعيد بالبزاف, c'est la Syrie. L'Afrique du Sud, la Russie, la Jordanie, l'Égypte, l'Australie, l'Amérique et l'Arabie Saoudite. هادو كاع البلدان يجيو مورانا. يعني au niveau des réserves du phosphate, on est le troisième au niveau sur le podium juste après le Maroc et la Chine. وحنايا les réserves تاعنا c'est pratiquement 2200 millions de tonnes. 2200 millions de tonnes de phosphate. باش تعرفوا l'énorme différence de cette richesse اللي عندنا احنا في l'Algérie par rapport aux autres pays dans le monde, la Syrie qui est qui est quatrième réserve mondiale du phosphate, elle n'a que 1800 millions de tonnes de phosphate. يعني احنا pratiquement on est le double, les réserves تاعنا c'est le double de la Syrie. باش تعرفوا تاني l'importance des réserves et de la richesse de l'Algérie, لازم تعرفوا باللي la Russie c'est à peine 1300 millions de tonnes de phosphate. Alors que nous sommes dans les 2200. Donc on est encore une fois le double. Les réserves taouana, c'est le double de la Russie. La Jordanie, à peine 1300 millions de tonnes. L'Égypte, à peine 1250 millions de tonnes. L'Australie, à peine 1030 millions de tonnes. L'Américain, les USA, à peine 1100 millions de tonnes. Même le dernier des tableaux, c'est l'Arabie Saoudite, avec 950 000 millions de tonnes. Avec 950 millions de tonnes de phosphate. Yani, nous avons une richesse importante. Nous avons une richesse hyper importante que nous n'avons jamais exploitée ou علاش.
حنا عندنا شركه تاع الدوله اللي تستعمل الفوسفات حتى واحد ما يعرفها. جو سوي سور كو نتوما لي زالجيريان اللي راكم تشوفوا فينا عدد قليل من الجزائريين اللي يعرفوا لا سوسيتي فيرفوس. هذه لا سوسيتي فيرفوس هي qui produit, qui est chargée d'exploiter nos mines du phosphate, qui sont essentiellement situées dans les grandes wilayas de l'est du pays. Tbessa, Soukara, Souya, Naba, etc. Le phosphate, il est essentiellement les grands gisements du phosphate en Algérie, جايين تما. فيرفوس يا جماعة لو كان تروحوا لو سيت انترنت تاعها ما يمشيش. انا با دو سيت انترنت، تالمو مش معروفة الشركة هذه. تالمو الشركة تاع الدولة هذه خاطيتهم الناس، واحد ما يحب يهضر عليها. واحد ما يتهاب بها، واحد ما يعطي لها قيمه، ما عندهاش يعني واش نقول لكم، ما عندهاش ريالمون ان سيت انترنت ما يمشيش. روحوا طابيو فيرفوس سون سيت انترنت ما يمشيش. Fairphone c'est une société qui produit jusqu'à 1,5 million de tonnes par an, ce qui est un chiffre totalement ridicule. Totalement ridicule parce que des pays beaucoup plus petits que nous produisent beaucoup plus que nous. باش تعرفوا مليح باللي au niveau de la production, bien sûr, le leader mondial, c'est entre la Chine, la bataille bien la Chine et le Maroc. Huma les deux grands leaders au niveau du phosphate, mais qui est la Tunisie, qui est la Chine elle produit pratiquement 100 millions de tonnes par an, le Maroc 30 millions de tonnes de phosphate par an, et les États-Unis 27 millions de tonnes, presque 28 millions de tonnes de phosphate par an. Mais malheureusement, il y a des petits pays qui produisent beaucoup plus. Beaucoup plus, l'Australie, elle produit beaucoup plus que l'Algérie, alors que l'Australie, ses réserves sont beaucoup moins importantes. La Jordanie, elle produit beaucoup plus. La Jordanie, elle a 2,5 millions de tonnes. L'Égypte, 5,5 millions de tonnes. La Tunisie, la petite Tunisie, elle a des réserves importantes, mais elle produit beaucoup plus que nous que le phosphate. Elle produit 4 millions de tonnes. حنا الفوسفات تاعنا راه ميناعي ما عطينالوش جان ما عطينالو قيمه. قلت لكم كاينه شركه تاع الدوله اسمها فيرفوس ما كاينش اللي يسمع بها حتى واحد ما حوس عليها. سيت انترنت وما عندهاش ما يمشيش. طابيو يا جماعه سيو قدامكم دوك هذا راكم تشوفوا فينا فيرفوس ما يخرجلكمش ميم با سيت انترنت تاعها فيرفوس.com كاتاستروف وخده لا علاقه يا جماعه ما مصيبه وخلاص مصيبه يعني شركه مسيرة شغل راهي كاروتير تاع خروبه ولا الوغ كو لا اونتر سي مان اون ريشيس امبورطون. مانتون بزاف يا جماعه اللي يقول لك الفوسفات وعلاش الجيري نو لا جامي اكسبلواتي. حنا يا جماعه الجيري وشنو المشكل تاعنا؟ حنا البروبليم تاعنا اون utilise bien le pétrole et le gaz parce que نبيعوه اون بروت. حنا اون في با دو لاندستري، حنا لي الجيريان ماشي خدامين. Le régime algérien est un régime feignant, est un régime qui ne réfléchit pas, est un régime qui n'est pas intelligent, est un régime qui n'a pas de stratégie. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut exploiter une richesse qu'il peut exporter directement. يعني ما يعيش روحه عمر بيع ودي وجيب منها الدوفيز. Ce qui est le cas du pétrole et du gaz. Le pétrole et du gaz, il y a une industrie, il faut un gisement, il faut du matériel d'exploration, du forage, il faut injecter du gaz pour sortir le pétrole, il faut des pipelines, il faut des gazoducs pour le gaz, mais c'est une machinerie, c'est une logistique que nous avons utilisée rapidement grâce à la bataille, parce que Sonatrach est né juste derrière après entre l'indépendance et la nationalisation des hydrocarbures en 71. On a fait beaucoup de progrès. On a formé beaucoup de cadres d'Algérie. Donc nous avons utilisé la chaîne de production du pétrole et du gaz. Voilà qu'il y a le gaz et le pétrole. حنا كنا نبيعو فيه directement en brut, ne le transforme pas. La preuve, حنا نبيعو البترول ونجيبو كي حكيت لكم البارحة le carburant, on vend du pétrole, mais on ramène du carburant, on ramène le mazout, on ramène le sans-plomb, on ramène du gasoil, et on n'a jamais créé une industrie pétrochimique digne de ce nom. Quand t'as pas une industrie pétrochimique, واش يصرالك؟ les richesses تاعك تبيعهم les pays développés en devise وهما يعاودوا يبيعوا لك à un prix double, un prix plus élevé, ce qu'on appelle les dérivés de ces richesses. Parce que même le pétrole, même le gaz, on peut faire énormément de dérivés. Énormément du carburant, du kérosène, des intrants pour les produits, pour l'industrie pétrochimique, le gaz dans toutes les industries pratiquement en ce moment. Donc, on n'a jamais fait de l'industrie. Parce que le régime algérien ne veut pas faire de l'industrie. Ce que le régime algérien, ce qu'il veut, c'est juste vendre très rapidement et gagner de l'argent très rapidement. Pas là, parce que c'est un régime qui n'a jamais eu, qui ne pense pas au développement du pays. Mais عندوش يعني هذيك الصورة
في هذاك التصور في بالو باللي on va développer un pays qui sera puissant économiquement et politiquement. Donc le régime algérien veut juste rester au pouvoir. Quand tu veux uniquement rester au pouvoir, mais même comment développer un pays. Parce que développer un pays, ça exige des sacrifices, ça exige du travail, ça exige de l'intelligence, ça exige de l'imagination. Du coup, nous avons le pétrole et le gaz parce que c'est facile de les exporter en brut et de gagner des devises très rapidement. Mais on n'a jamais fait d'industrie pétrochimique. Le phosphate, النظام الجزائري حاقرو باسكو علاه كي تبيع الفوسفات يعني le phosphate même si tu produis par exemple 10 millions ou 12 millions de tonnes par an شراح يجيب لك ب 600 700 millions de dollars pas plus يعني صح ما يدخلكش دراهم كيما البترول والغاز علاه باسكو le phosphate il est lié au prix du gaz كي يطيح البري تاع الغاز le prix du phosphate يطيح parce que le phosphate et ses dérivés sont utilisés essentiellement avec du gaz ou là, dans des processus industriels où il y a du gaz. Mais, le phosphate tel qu'il est, tel que si tu l'exploites en brut et tu veux l'exporter comme ça, oui, il te ramènera pas beaucoup d'argent. Par contre, le phosphate a des dérivés. Si tu utilises le phosphate et tu en fais une industrie et tu fabriques des produits industriels, qu'est-ce qu'on peut faire avec le phosphate? بالphosphate, on peut faire l'acide phosphorique. L'acide phosphorique, on نلقاوه énormément dans les industries, les détergents. نلقاوه énormément dans les industries, عندنا l'acide phosphorique et l'acide sulfurique. Les deux sont fabriqués, ou là, on a besoin du phosphate pour les fabriquer. Les deux, dans les deux cas. L'acide sulfurique, les engrais, la fabrication des engrais. On a pratiquement 50% des engrais sont fabriqués à partir de l'acide sulfurique. On en a besoin par exemple dans l'industrie des textiles. On en a besoin par exemple pour le traitement des minerais. On a par exemple pour le raffinage du pétrole. On a par exemple pour le stockage de l'électricité, pour les batteries t'as le plomb à dos, faire l'acide sulfurique. On par exemple pour le nettoyage, le décapage des métaux. Il a des utilisations industriel très varié. Il est très recherché dans le monde, l'acide sulfurique. وعندنا l'acide phosphorique اللي هو ثاني يخدموا به pour les يخدموا به ثاني pour les engrais ولا pour les produits des détergents ou là pour les traitements anti-route, les services les surfaces de métal, etc. Surtout les détergents. Donc بهادو les deux produits برك زيد لها l'engrais avec l'acide sulfurique, l'acide phosphorique et les engrais, tu peux développer trois industries qui sont hyper recherchées dans le monde. Notamment les engrais. Les engrais, la demande mondiale au niveau des engrais, elle est en constante augmentation. Parce que les engrais sont très utilisés pour la fertilisation de la terre. Aujourd'hui, il y a une bataille mondiale pour l'agriculture. الفلاحة يسحقوا les engrais. ولي زونغري لازم تستعمل فلاحه باش تطول الارض باش تخرج لك لا ريكولت pour qu'elle soit de bonne qualité, pour qu'il y ait une récolte en très bonne quantité. Donc les engrais ils sont une matière industrielle qui vaut vraiment de l'or, mais ce qui يحوسوا عليها. باش تعرفوا بعض الارقام تاع العالميه اليوم dans les marchés mondiaux, la demande mondiale au niveau des engrais pour les engrais et leurs dérivés, elle a augmenté entre 2005 et 2050, elle va augmenter de plus de 300% في l'Afrique subsaharienne. Les pays de l'Afrique subsaharienne, leurs importations des engrais vont augmenter de plus de 300%. شوفوا qu'est-ce que ça représente comme marché. Le Proche-Orient, ou l'Afrique du Nord, on aura besoin, le marché, la consommation des engrais va augmenter de 180%. Parce que là, il faut cultiver les terres, la démographie est en train de se développer, améliorer l'agriculture, développer les intrants agricoles, etc. L'Asie du Sud, l'Asie de l'Est, la demande des engrais va augmenter de 88%. L'Asie du Sud, la demande mondiale des engrais, elle va augmenter de 39%. L'Amérique latine, la demande mondiale des engrais, elle va augmenter d'ici 2050 à 164%. Les pays industrialisés en Europe de l'Ouest, comme le Japon, quelques pays, comme les pays très développés comme le G7,
comme le Canada, les États-Unis ou le Japon, les engrais vont, la demande mondiale au niveau concernant les engrais, elle va augmenter de plus de 69%. يعني شوف كي تاخذ الفوسفات وحده سي فري ما يجيبلكش بزاف دراهم ولكن si tu transformes le phosphate que tu as en acide, tu fabriques de l'acide sulfurique, de l'acide phosphorique ou des engrais, peut-être même d'autres produits qui mal l'ammoniac, etc. Tu peux gagner énormément d'argent. Ou tu peux réellement créer une véritable industrie. بصح النظام الجزائري خلى les réserves, nous sommes encore une fois le troisième réserve au monde, سمعوا مليح, troisième réserve au monde, ما عندناش يا جماعة, on n'a jamais pensé à utiliser ces réserves-là. خليناهم. Bon, parce que là, النظام الجزائري ما داش des études de faisabilité, قال لك ماشي كيما البترول والغاز, البترول والغاز ما فيهاش محنة كبيرة, نبيعوه il est complètement demandé, نحطوه dans des barils ولا ندوزوه بالغازوديك ورانا عايشين. Malheureusement, qu'est-ce que cela nous a coûté? Cela nous a coûté des milliards d'euros de pertes et des milliards de dollars de pertes et toute une industrie que nous n'avons jamais développée. À côté de chez nous, le Maroc était comme nous. En 2007-2018, là, en 2007-2008 plutôt, le groupe OCP, c'est la Sonatrach du Maroc, le phosphate, ils ont commencé à l'exporter. Ils ont commencé à OCP à exporter pour l'équivalent de 1 à 1,5 milliard de dollars. Mais pour les Marocains, c'est pas intéressant de développer le phosphate ou là de l'exporter comme ça en brut. Il faut qu'on le transforme, on en fasse une industrie. دخلوا في les engrais, دخلوا في dans des étapes industrielles, دخلوا في l'acide sulfurique, دخلوا في l'acide phosphorique. Ils ont commencé à développer toute une chaîne de production. لحقت وين في 2018 من 1,5 milliard de dollars ou 1,2 milliard de dollars في 2007-2008 لحقوا في 2018 عندهم un chiffre d'affaires à plus de 5 milliards de dollars. يعني شوفوا comment ils ont gagné 4 fois plus d'argent, 5 milliards et demi de dollars, c'est quand même pas mal. C'est quand même vraiment pas mal. يعني c'est de l'argent que tu peux faire rentrer. Mais عندناش حنا mis à part Sonatrach, on n'a pas une deuxième société qui nous ramène un chiffre d'affaires de 5 milliards de dollars. C'est vrai que Sonatrach a دخلنا pratiquement 30 milliards de dollars, تقدر تدخل jusqu'à 35 milliards de dollars, des fois fait 40 milliards de dollars lorsque le prix du pétrole et du gaz était élevé, mais lorsque le prix du pétrole était, le prix du gaz était, ما تقدرش même pas تدخل 30 milliards de dollars. كيما هذا العام Sonatrach إذا لحقت 20 milliards de dollars راهي مليحة. Si ce n'est pas 15 milliards de dollars. يعني vraiment cette année avec la paralysie de l'économie mondiale, avec la paralysie, avec la chute des revenus du pétrole parce qu'il n'y a pas de consommation mondiale du pétrole et du gaz, il y aura des pertes énormes pour Sonatrach. Son chiffre d'affaires va s'effondrer de 50%. Si vraiment cette année, si on arrive à faire entre 15 et 18 milliards de dollars, on est des gens, vraiment c'est un miracle. Mais, encore une fois, quand il y a une tension mondiale pour la matière première, mais qu'est-ce que la même tension mondiale pour la matière transformée, يعني pour le produit industriel? Le produit industriel, ديما يبقاو يحوسوا عليه. علاه؟ Parce que quand il y a une tension mondiale, هنا عايشة une paralysie. Parce que NES, elle a fait des stocks du pétrole et du gaz, elle n'a pas consommé encore ses stocks du pétrole et du gaz. Donc, ils vont consommer leurs stocks du pétrole et du gaz, ويكملوا يعيشوا به حتى من بعد كي تعاود تولي كي يخلصوا لهم les stocks, la demande vers le pétrole et le gaz va remonter. Mais les produits industriels, les industries ne s'arrêtent pas. À la belle comme les dérivés de la pétrochimie, l'industrie pétrochimique, tu as partout les téléphones, les masques, les produits pharmaceutiques, le BTP, la construction des logements, l'électroménager, l'informatique. Partout, il y a des dérivés des matières premières. Il y a partout qu'il y a des dérivés du pétrole et du gaz. Mais aussi, le phosphate a des dérivés qui sont partout. Les engrais, c'est ce qu'il y a de plus important. Je vous le Maroc, comment il a développé maintenant. En 2018, ils ont plus de 5 milliards de dollars. Où ils sont en train de venir, ils sont en train de concurrencer la Chine pour produire pour être parmi les premiers exportateurs. Nous, malheureusement, qu'on est راكدين. وقتاش فقنا بالphosphate, بلي c'est une richesse importante. بدينا نفيقوا بالphosphate à partir de 2014-2015. 2014-2015, qui sera la chute du prix du pétrole. Il y a la première crise pétrolière en 2014, où le prix du pétrole, le prix du baril de pétrole, تحت 60 dollars le baril. هنا الناس بداو يفيقوا قال لك nous avons عندنا يا جماعه عندنا notre richesse فاقوا بلي nous avons le phosphate بداو يجوزوا 2015 بداو يديروا في les études 2016 2017
قال لك لازم نديرو ان بروجي. عندنا لي مين تاعنا اللي كاينين لي جيزمون تاعنا تاع الفوسفات اللي كاينين في سوق هراس وفي تبسه. Il faut absolument qu'on leur trouve des partenaires étrangers. Bon, على بالكم حنا l'architecture gouvernementale de notre pays elle est complètement maladroite. حنا عندنا ministère de l'énergie d'un côté وعندنا le ministère de l'industrie. Les mines, هذا le département des mines a toujours été complètement déstabilisé, a toujours été géré de manière anarchique. Qu'il y a des années où les mines étaient rattachées à l'énergie, qu'il y a certaines années où les mines étaient rattachées à ce qu'on appelle le département de la ministère de l'industrie. كان عندنا une filiale تاع سوناتراك اسمها اسميدال qui existe toujours. اسميدال واحد العام كان تبع سوناتراك، من بعد 2015 عطاوها للاندستري، من بعد 2018 عاودوا ردوها لسوناتراك. يعني يلعبوا يتمسخروا بالناس. شوفوا الريجيم il est incompétent. Nous avons des gouverneurs, des gouverneurs et des décideurs incompétents, ça ne peut causer que des catastrophes. يعني يتمسخروا بالناس. Fairphos qui exploite le phosphate, elle est au niveau du département des mines, donc يضلوا يجونغليو بها اما الانرجي اما المينيستير de l'industrie. واسميدال اما يعطوها المينيستير de l'industrie ما يعاودوا يعطوها سوناتراك. تمسخير. جابوا شوارب في 2017 il a sauté sur l'occasion. قبل ما يروح في 2017 افون يعني بوشوارب خدم عليها في 2015 و 2016. il a contacté un groupe اسمه Indorama. c'est un groupe indonésien. هذا le groupe indonésien يا جماعه ils ont voulu investir. Indorama ils ont يعني ils ont investi en Afrique notamment au Nigeria etc. جابهم بوشوارب. ils ont signé un contrat où زعما ils voulaient investir في 2016. en juillet 2016 c'est une annonce historique. Pour une fois, l'Algérie se réveille. Elle veut exploiter son phosphate. Les Indonésiens, ils ont parlé d'un investissement de 4,5 milliards de dollars dans les phosphates. Quand j'étais à Alger, j'avais rencontré l'ambassadrice de l'Indonésie. Je lui avais fait une interview. Elle m'a parlé de ce projet. Ils voulaient donc faire un partenariat. Ben Asmidal, qui est une filiale de Sonatrach, qui est la filiale chargée pratiquement qui est spécialisée dans la fabrication des engrais. C'est elle qui est actionnaire de société اسمها Fercial. اللي شراها une partie منها علي حداد. حكينا عليها كيفاش شراها على لي اسبانيول لو جروب فيلار. بعد ذيك علي حداد في 2017 2018 حاب يشريها كاع شركه تاع شركه تاع فيرسيال. ما سوناتراك ما قبلتلوش. هذه حكايه كبيره. خلينا من بعد نحكوا على فيرسيال واسميدان نديروها من ايميسيون سبيسيال. نقعد برك في لو فوسفات باسكو سي فريمون ان دوسيي qui incarne, qui illustre la toute mauvaise gouvernance et la tragédie de la mauvaise foi et de la corruption en Algérie. Les Indonésiens, ils ont signé avec le groupe Asmidal, d'ailleurs un accord à 51-49. Indorama, elle avait déjà investi au Nigeria, elle était déjà présente au Sénégal. Ils étaient contents de venir en Algérie. D'ailleurs, un protocole qui a été signé le 18 juillet 2016 à Alger. D'ailleurs, une grande cérémonie. Les officiels algériens, Bouchouer Bagda, ou Jma'a, ou حبوا يديروا يعني un complexe industriel pour produire 5 millions de tonnes de phosphate. هذوك اللي فيها 5 millions de tonnes de phosphate, ils vont utiliser une partie pour produire des engrais. من بعد, ils voulaient utiliser une partie aussi pour produire 1 million de tonnes d'ammoniac. وحبوا يديروا même 800 000 tonnes de calcium, ammonium, nitrate. Et le gaz, c'est des produits industriels très importants pour les industries, notamment pour les pays industrialisés. On en a besoin dans plusieurs secteurs, autres comme les détergents, le médical, l'agriculture, dans le raffinage, dans le stockage d'électricité. On trouve c'est des matières industrielles importantes. C'est des produits industriels et parce que l'industrie moderne on a véritablement besoin. داروا البروجي من بعد راحوا شافوا لو جيزمون تاع سكيكدا تاع بلاد الهبه dans la wilaya de Skikda. Il y a eu de l'espoir. من بعد واش صرا le projet devait commencer en 2019. يعني 2019 il devait commencer à produire les 5 à 6 millions de phosphate de tonnes par an. صرا من بعد un scandale. واش scandale فاقوا باللي هادو les Indonésiens بوشوارب دار عليهم تشيبا. Il les a raquettés. دوموند لهم تشيبا صحيحه. مدوها له. دخلوا قال لك هذا وزير مقرب من عند سعيد بوتفليقه اكسيتيرا. لو كان ما نديروش معاه حنايا بروجي مي لو كان ما نشيبولوش ما يعطوه. هما هادو لي زاندونيزيان فولي ابسوليمون اونتري اون الجيري. يعني كي زيتي فريمون انتريسي. بون
داروا un montage etc. Ils voulaient s'associer avec l'Algérie, بداو يخدموا etc. دوما داو لهم تشيبا، صارت تشيبا كبيرة. L'affaire elle a éclaté. Là, je me souviens, 2018, le scandale a éclaté. Nous avons d'ailleurs écrit sur ce scandale. l'Algérie qui نحاو بوشوارب كي حاوزوه في le mois de mai 2017. خرج من le gouvernement au mois de mai alors qu'il était en poste depuis pratiquement 2014. Il y avait العهدة الرابعة هو كان غير بدات العهدة الرابعة وعبد السلام بوشوارب كان ministre de l'industrie et de l'investissement jusqu'à mai 2017 كي جات حكومة تبون. هو سلطة غير بوشوارب راح حبسوا لي بروجي مع الاندونيسي مع هذا لو جروب اندوراما مع لي زاندونيزيان. عاشوا لي زاندونيسيان مخلصين تشيبا كحله البوشوارب وما كاين والو على سويت. بروجي n'a même pas commencé تقبون. Bon, il fallait certainement faire une enquête, il fallait certainement sanctionner Bouchouerb. Mais le problème c'est qu'on n'a pas sanctionné. En arrêtant le projet, on n'a pas sanctionné Bouchouerb. En arrêtant le projet, on a sanctionné le projet, on a sanctionné l'industrie. بوشوارب بدا دراهم وراح واحد يحوس عليه راهو يدور هنا في باري وعنده شاري دي كونت بونكار في لا سويس ولقاو عنده دي كونت بونكار في بنما وكان داخل شريك مع علي حداد دون بلوزيور فون اوف شور دون بلوزيور كونت بونكار هيبرجي دون با مال دو بي دو بارادي فيسكو. هادو كاع هو الدراهم داهم البروجي حبس. دوكو en 2019 rien n'a commencé. لو فوسفات الجيريان مسكين يعني هذا الفوسفات والله العظيم تقول شي دعات عليه عجوزه يعني il est maudit. Projet signé juillet, il y avait un beau projet industriel avec une intégration africaine. جا بوشوارب تقبها جاو لي زيلميت تاع بوشوارب. شوفوا لي زالجيريان كومون يريفليشيس. بوشوارب دا تشيب على لي زاندونيزيان. هادو لي زاندونيزيان قال نحكمهم نسقي عليهم ils ضحيه بس دار لهم شونطاج. Mais je tue pas le projet. J'essaie de maintenir l'investissement. J'essaie de le garder, j'essaie de continuer à créer des emplois, je mets en place l'usine, je fais la différence entre la personne physique et la personne morale. هما كيتقبوا مع اعداء بوشوارب باسكو بوشوارب والسلام ما كانوش يتفاهمين. كي جا تبون مع شتكال بوتفليقه قال لهم بوشوارب هذا واش كاع واش دار بوشوارب. جاو يوسف يوسفي à sa place au niveau de la place ministère de l'industrie. واش يديروا en Algérie comment c'est quoi la maladie de l'Algérie. Le dirigeant Lidji il bloquait les projets تاع son prédécesseur. يعني الانانيه الوزير ليجي يبلوكي كاع لي بروجي الوزير اللي سبقوا اللي دارهم. علاش؟ باش ما يقولوش بلي الوزير اللي كان قبلو خدام كان خير منه. دونك يوسف يوسفي كي جا بلوكا كاع لي بروجي تاع بوشوارب وبوشوارب حتى واحد ما حاسبو. لحد الان لافير دو فوسفات لو دوسي اندوراما يعني il est 4,5 milliards de dollars d'investissement qui sont partis en fumée. حتى واحد ما حل لونكيت ني دي ار اس ني لا دي سي اس اس من بعد كيما سموها ني لا دي سي اس ني العداله الجزائريه. على الجزائريه مسكينه ما كان والو خرطي برك هذيك العداله تاع تليفونات شوف كي طبالين زرناجيه العداله هذيك واش يقولها دير ما قالولهاش ديري والو. ni la gendarmerie nationale ni rien du tout. يعني l'Algérie c'est le seul pays au monde où 5 milliards de dollars يروحوا لنا un investissement de 4,5 jusqu'à 5 milliards de dollars avec un accord signé le 18 juillet 2016 dans un hôtel à Alger en présence des autres diplomates indonésiens des dirigeants algériens. راح l'investissement هذاك واحد ما حوس عليه. Du coup قعدوا لي مين دو فوسفات وقعدوا لي ريزيرف دو فوسفات تاعنا ابوندوني ولصحاب الولايات واللي جيزمون لا هذه المناطق اللي كان فيها مسكيكدا سوق راس بسا مرميين. جاو من بعد واش جاو لي شينوا شافوا ils étaient intéressés. سوناتراك واش دارت elle a repris le projet. خرج من المينيستير دو لاندستري لو دوسي دو فوسفات راح لسوناتراك. Sonatrach avec la filiale تاعها Asmidal, قلت لكم بلي c'est pas Fairphos, elle exploite directement le phosphate. Mais ce qui est censé le transformer et créer et fabriquer des engrais ou des produits industriels, c'est Sonatrach. جات Sonatrach لحقنا الدوسي. الدوسي Sonatrach واش دارت؟ Sonatrach le 26 elle a négocié مع les Chinois. كاين واحد دو جروب منهم le groupe Wengfu. C'est des Chinois ou le groupe CITIC, le groupe chinois CITIC qui a déjà réalisé pas mal de projets. هذا Wengfu c'est un autre groupe. عنده حكاية طويلة فانك تبعوني مليح باش تشوفوا كيفاش النظام الجزائري كيفاش يخمم. داو كيف مع لي Chinois on a signé un accord le 26 novembre 2018. راحوا les Indonésiens جاو les Chinois. Les Chinois وشنو جاو ambitieux. Les Chinois pratiquement c'est le protocole. La Chine c'est le premier producteur de phosphate au monde. La Chine, dans sa guerre économique contre l'Union européenne et contre les États-Unis,
Elle veut, elle sait très bien que les produits industriels, qui sont les dérivés du phosphate, représentent un intérêt stratégique pour les industries de demain. C'est-à-dire tout ce qui est électroménager, électronique, téléphonie mobile, technologie, armement, tout ça. On a besoin de tous les dérivés du phosphate فيهم. كي جات l'Algérie واش قال l'Algérie ما كانش عندها دراهم البترول بدا لا كريز دو بترول لا كريز فينانسيير بدات في 2014 2018 خلاص يعني بدا ولينا ديجا نحسوا بالفقر خلاص ونا دراهم يعني تقبناها فهمنا باللي حكايه تاع تبيع البترول والغاز ما دامتش ما تدومش انت كي تبيع اون ريشيس اون بروت ويعاودوا الناس يبيعوها لك اون ديريفي تعاود تشريها عليهم بالترانسفورمي خلاص يعني شغل تبيع حديده تبيع له الحديده ويعاود يبيع لك طوموبيل باسكو انت ما تعرفش تخدم طوموبيل انت بغل انت متخلف دونك اوبليجي دراهمك يخلصوا لك ولي بيي كي بلو ديفلوبي كو توا يعني يحشيها لك ويترفها لك لي شينوا واش قال لك ما عندكمش دراهم سي با بروبليم قال لك حنا اون فينونس لي شينوا ايزون مي سور لا تاب 7 مليار دو دولار سمعوا مليح قال لك اون فينونس كلش واش حبوا يديروا لي شينوا حبوا يديروا ان كومبلكس يعني ان immense complexe industriel pour avec plusieurs plateformes pour extraire le phosphate et le transformer pour produire des engrais, de l'ammoniac, de l'acide sulfurique. يعني حبوا يديروا tout un projet industriel. جابوا معاهم 7 مليار دو دولار. سمعوا مليح. واش حبوا يديروا لي شينوا؟ لي شينوا قال لك تعطونا لو جيزمون تاع بلاد الهدبه اللي جاي في تبسه في واحد 2045 هكتار. قال لك تعطونا ثاني لا بلاتفورم تاع عواد كبيرات اللي جايه في سوق هراس فيها واحد 1484 هكتار يزيد حبوا يدوا حجار السود تاع سكيكدا 149 هكتار ويديروا ثاني ان تيرمينال اندستريال في البور تاع النابا اللي فيه واحد 42 هكتار جابوا 7 مليار دو دولار مع الاول بلي 7 مليار دو دولار كرياسيون دومبلوا 3000 يعني 3000 خدام من بعد لي كرياسيون تاع لي زوت يعني بلي لي فليجيزمون 3000 وبلي زوزين بلي كومبلكس اندستريال بلي لا شين دو لوجيستيك ça on devait créer 14 000 emplois يعني 14000 خدمه 14 000 postes d'emploi dans les wilayas de Skikda, Soukara et Tbessa. C'est des régions qui souffrent énormément du chômage. C'est un très beau projet. Donc, l'oula 1 milliard, pratiquement 1 milliard 9 de dollars, il y aura le complexe du phosphate. من بعد les Chinois حابين يديروا d'autres infrastructures. Par exemple, les Chinois حبوا يديروا une station de dessalement de mer. داروا في سكيكدا une station de dessalement de mer. حبوا يديروا تانيك وعطاوها فيليال هذه لا سوسيتي يعني لي شينوا يجيبوا الدراهم مي لا ستاسيون دو ديسالمون دو دماغ ماشي هما اللي يبنوها قال لك احنا نجيبوا لكم دراهم وتبنيها فيليال تاع سوناتراك باسكو سوناتراك عندها واحد لا فيليال واسمها ارجيريان انرجي كومباني دونك اسكو سوناتراك انا لي ريالمون لا كونستروير ولا سوناتراك تحكم المارشي هذاك زيد تمدوا لي زيترونجي باش يدوا تشيبا الله اعلم ودوكا لي شينوا جاو يعني بنيه صالحه كيف حبوا يديروا des nouveaux barrages, des nouveaux forages, avec des nouveaux chemins, des nouveaux trains, des nouvelles voies ferrées, des nouvelles gares, des nouveaux terminaux. Yani, c'est un projet gigantesque. Vraiment gigantesque. La totalité de l'investissement chinois, ça allait être 7,4 milliards de dollars. بصح واش صرا من بعد كي بداو يا جماعه يخدموا قال لك صار بروبليم وش هو البروبليم هذا باللي لان دي بارتنير شينوا هذا وينكفو لان دي بارتنير شينوا تاع اللي حب يدخل معنا في الفوسفات عنده دي زانتيري مع دي اسوسيي اسرائيليين ils ont des intérêts avec des associés israéliens c'est-à-dire ils ont des actionnaires israéliens bon حكايه صرات ما صرات و بون الناس لو ريجيم الجيريان قال لك سي فري 7 مليار دو دولار سي تري انتريسون ولكن دي زاكسيونير اسرائيليان باسكو علاه هذه شركه وينكفو عندهم واحد لاسوسيي واحد الشركه اسرائيليه واسمها إلينيتو وهذه إلينيتو خدامه مع لي شينوا وين يروحوا باغ لي شينوا عندهم ان بروجي داروا ان بروجي دو فوسفات دونغري كيف في الطوغو لي اسرائيليين كانوا خدامين معاهم يعني سي لور بارتنير يا لا فوا سي لي شينوا سي لور اسوسيي سون ميم با اكسيونير يعني لي شينوا ولي اسرائيليين بارطاج ان باكيج داكسيون هذا دخل في هذا ils ont des accords de business etc
بون لي زالجيريان ما عجبهمش الحال. النظام الجزائري داروا له رابور، لي سيرفيس تاعنا داروا رابور، داوها الرئاسه. قال لك يا جماعه هادو الشركه الصينيه هادو داخلين معاهم اسرائيليين. بون اوكي داخلين معاهم اسرائيليين ومن بعد سي دو بيزنس. ها لي شينوا دايرين عم يديروا في الدراهم. لي شينوا لارجون نا با دو كولور، لارجون نا با دو بوليتيك، لارجون نا با دابارتونونس ايديولوجيك. دونك لي شينوا عندهم دي اسوسياسيون، عندهم دي بارتناريا وعندهم دي اكسيونير اسرائيليين باسكو يخدموا بزاف في طوغو ويزون دوتر بروجي. على سي كومام ما دخلهم والله. الشين هذه لا سوسيتي شينواز وين كفو يعني ما دخلها من العقل مع المشكل تاع فلسطين. نو سوم توس برو بالستينيان وما كاينش مشكل وندافعوا على فلسطين ونخدموا على فلسطين سيتيرا. ولكن الاقتصاد حاجه والسياسه حاجه واحده اخرى. وهذه الشركه دخلنا سي لا سوسيتي وين كفو يعني سي با لا سوسيتي إلينيتو اسرائيليenne qui allait venir en Algérie. C'est la société chinoise Wengfu qui a effectivement un partenariat et des associés israéliens dans certains de ces projets en Afrique. البروجي حبس. قال لك بابا جاو لي اسرائيليين حبس. دوكو لي شينوا ما فهموش. قال لك واش صاري؟ قالوا لهم لي زالجيريان، قال لهم هذوك لي اسرائيليين حنا نو انتيريس با. بون لي شينوا قال لك حنا واش نديرو وين فو سي روتيري دو مارشي. كونت سي روتيري دو مارشي لو فوليوم دو لانفستيسمون الى بيسي. البروجي حبس. لي شينوا حبسوا ما كاش. دوكو au début حاوزنا لي زاندونيزيان باسكو عطاو تشيبا لبوشوارب واليوم نعاقبوا بوشوارب. عاقبنا لي زاندونيزيان والبروجي تاع 4.5 مليار دولار راح. من بعد جاو هادو لي شينوا تاع وينكفو قال لك يزون دي اسرائيليين معاهم إلينيتو حبس معاهم ما نخدموش. صرا مشكل. لي شينوا تقلقوا قال لك هذا لو بيي سون با سيريو. يعني انا نجيب لكم 7.5 مليار دولار فوق الطابله. زيدوا نتوما تقولوا لي ما تجيبليش هذا ولا مع من تعامل على ليترونجي. يعني سي دو كيفاش يقول لك لي زالجيريان فول لو بور لارجون دو بور لا فام دو بوريي سا كوزين يفول ميم لارجون دو بوريي لا ميزون دو بور. يحبوا كلش. يعني سبحان الله ما على باليش انايا هذا يا جماعه سي دو نيمبورت كوا. يعني هذا فريمون سي با دو بيزنس يا جماعه نفهموا مليح. انت عندك دي كابيتو ايترونجي اما تقبل لانفستيسمون ايترونجي اما راك مخصوص دراهم وتقبل لانفستيسمون ايترونجي اما ما تقبلش. ما تقدرش انت تجيب دير لي ريغل تاوعك وتخدم بهم كيما تحب وتمبو tu veux imposer tes choix politiques à ton investisseur الاخر. Les Chinois ils ont bloqué. Donc من novembre 2018 bloqué projet. Janvier 2019 يعني au moment où les Chinois le groupe CITIC bon قال لك OK on va retirer Wengfu. On va garder le groupe CITIC. Le groupe CITIC qui était présent déjà en Algérie depuis des années. Galek Balek avec CITIC, on peut fabriquer, on peut créer quelque chose, on peut en parler, etc. Balinèche. Janvier 2020, il y a eu un autre accord. عاودوا تلاقاو le 9 janvier. هذه المرة غير مع CITIC. ما كاش le deuxième groupe. Enfin, le deuxième groupe chinois, qui est Wengfu. ما زادوش بانوا. سينيو ان اكور بتعرف لي زالجيريان. حنا اوني فور دون لا سيناتور دي زاكور. يعني حنا ما نعرفوش الملموس، ما نعرف اوني با براغماتيك. هادو لي زاكور على بالك شحال سيني اون كومبيان سيني داكور لالجيري في تاريخنا. درنا واحد لي زاكور القمر لاكور تاع لا لون لاكور تاع لا بلانيت مارس. سي كيما سونادراك الا سيني 10 مليون داكور. وفي لي زاكور هادو سيني يا ربي 1% qui rentre en application. علاه باسكو ان اكورد ني كان انغاجمون تيوريك ni qu'un engagement de principe. On signe un protocole parce qu'il y a une différence entre l'accord et le protocole. Mais les Indonésiens, on a signé un accord d'investissement, mais le projet a été saboté, il a été abandonné. Mais les Chinois, on a fait que des protocoles. Protocole, c'est un accord de principe. Mais les Chinois, ils ont avancé d'un un pas. Ils ont dit 7,5 milliards de dollars et je finance tout. Ou tu te remets à 49-51. C'était la meilleure affaire, l'affaire du siècle. D'ailleurs, cette affaire a suscité la jalousie du Maroc. Le Maroc a voulu saboter. Les Marocains, on est au vidéo, on est battu les entreprises chinoises. Ah ouais, ما تروحوش l'Algérie. Parce que خافوا le Maroc de la concurrence de l'Algérie. Si on commençait à produire, à exploiter toutes nos réserves de phosphate, يعني يديروا لهم مشاكل ويديروا لهم منافسة ونحوا لهم des parts de marché.
Alors que Roma, parce que avec les Chinois ou les Indonésiens avant, on voulait plus, on n'allait pas se contenter uniquement de prendre le phosphate, mais on allait le développer toute une industrie qui va prendre comme des engrais, de l'ammoniac, des acides, les différents acides phosphoriques ou la sulfurique, etc. Donc même les Marocains qui nous khaifin. Malheureusement les Algériens يعني شوف الجزائري ما يسحقش الايادي الاجنبيه وحده يكسر روحه وحده يكسر بلاده وحده يكسر روحه يعني ما عنده حتى معنى في nouveau protocole اللي داروه في janvier 2020 ils ont commencé à parler d'un نقصوها قال لك من 7.5 مليار دولار راحت هذيك شركه وينفو بقات غير شركه سيتي قال لك نردوها 6 مليار دولار والبروجي يبدا في 2022 mais ils ont gardé bon les banques les chinois ils ont suffisamment de banques باش يجيبوا هما كيفاش يجيبوا هما لي فينانسمون نيسيسير خليهم يخدموا واش صرا fin janvier 2020 les services chinois les services secrets chinois ils font un rapport dans le rapport ils envoient une copie يعني من l'ambassade de Chine à toutes les entreprises chinoises présentes en Algérie واش يقولهم يقولهم حبسوا كاع لي بروجي ما تخدموا حتى بروجي مع الجيري باسكو النظام هذا راح يدير العهده الخامسه والعهده الخامسه راح تدير مشاكل كبيره في البلاد وكاينه حرب عصا وكاينه حرب داخل النظام الجزائري بين الرئاسه الجمهوريه وبين سعيد بوتفليقه وقايد صالح ولي جينيرو ولا فات على كوكايين يعني لي سيرفيس شينوا يزون باسكو لي شينوا سون با كون ما يروحش يستثمر لك في بلاد اللي من بعد يصرا فيها حرب اللي صرا فيها مشاكل عدم استقرار سياسي ما كان والو دونك fin janvier 2020 ils ont les services chinois les services secrets chinois عطاو un rapport via l'ambassade de Chine de Pékin toutes les entreprises chinoises حبسوا les projets تاعهم plus aucun investissement chinois n'a été fait gars ils se sont retirés علاش يعني les chinois كان على بالهم à la base comme d'ailleurs les américains comme d'ailleurs les français peut-être les français un peu moins parce que les français قنعهم سعيد بوتفليقه قال لهم يا ودي 5e mandat تخرجوا بخير وما تسلكوا تخلطوش روحكم ومن بعد ليطا ماجور تاع الارمي الجيريان بعث لهم ميساج لي فرونسي قال لهم ما تخلطوش روحكم on a tenu 7000 on a tenu plus de 7 ans contre le terrorisme on va tenir 7 semaines pour faire passer le 5e mandat من بعد قايد صالح شالهم وطربق يستعمل الحراك باش يطربق سعيد بوتفليقه ولا كلون بريزيدونسيال لي شينوا لي امريكان كانوا فايقين ما كانوش ما داروش كونفيونس با دي نون با دي تو في كونفيونس aux assurances présentées par le régime algérien. Ils ont bloqué tous les projets d'investissement. Ils avaient raison, puisque du 22 février 2019, il y a eu le Hirak. Le 5e mandat, il a été annoncé début février 2019, donc ils avaient raison que ça allait causer problème. 2 avril 2019, Saïd Bouteflika fait le habs le 4 mai 2019. 2 mai 2019, Bouteflika a démissionné, il a marmé la résidence présidentielle de Zeralda. Djanordine Bedoui, un homme incompétent que les Chinois détestent parce qu'ils estiment que c'est un idiot. Ils n'ont jamais voulu travailler avec lui. Hatta premier ministre, عشت كاع l'année 2019 راحت لنا الباطل. Et du coup, même avec le projet تاع les 6 milliards, يحبط من 7 milliards et demi 6 milliards de dollars, ما ندارش, il n'a pas été fait. Donc 14 000 emplois n'ont pas été faits, 3 000 emplois n'ont pas été créés, aucune avancée particulière. عام كاع راح من بعد عاودوا ولينا في janvier 2020 عاودوا هضروا عاودوا حتى jusqu'à janvier 2020 كي جا رئيس جديد اللي هو تبون لي شينوا قال لك اوكي قال لك باسكو لي شينوا زيتي كلار نتي بريسي قال لك حنا ما نستثمروش في بلاد كان انستابيليتي فيها سكي نورمال ما كاش واحد يجيب لك دراهمو في بلاد لي مانيفيستاسيون لي جينيرو الناس داخل الحباس حكومه في الحبس حكومه جديده وزير غدوه ان شاء الله يدخل الوزير اللي تهضر معاه يدخل الحبس جينيرال اللي تهضر معاه يدخل الحبس ما كاين aucune stabilité. في janvier 2020 عاودوا هضروا على البروجي قال لك اوكي on commence sur la base des 6 milliards de dollars etc. Mais pour le moment rien de concret n'a été fait. Rien de concret n'a été fait. Ça veut dire que ça fait 5 ans pratiquement parce qu'on a l'année on a fait charge juin 2020 le 17 juin 2020. La seule chose concrète ils ont changé le PDG تاع Asmidal اللي كان من قبل Lohibi هذاك ماشي Lohibi j'ai oublié son nom là il est malade على كل حال il est bloqué là en France en plus et on a écrit un article sur lui il a été limogé le PDG d'Asmidal Miloud Louhichi il a été limogé alors qu'il était malade il était hospitalisé en France وش جاب تاع خونا توفيق حكار PDG تاع سوناتراك
شم باللي فيها دراهم كبار في الحكايه تاع الفوسفات باسكو سي لو سول بروجي كي فو. On n'a plus de projet industriel, yani toutes les perspectives, les autres perspectives sont bloquées. On n'a que ce projet, le seul investissement étranger prometteur pour le moment, c'est cet investissement chinois dans le phosphate, qui n'a même pas encore été fait. راح جاب حنين هذا حويان ولا حنين، جاب صاحبه حنين محمد طاهر نونسي تاع نفطال، جابوا شوف يعني شوف الجزائريين كيفاش يخمموا. C'est le seul projet qui est valable. Oh, moi, je ramène quelqu'un qui est du domaine, qui est de la pétrochimie, un connaisseur du phosphate, un connaisseur de l'ammoniac, quelqu'un qui soit un enfant de la boîte d'Asmidal, un manager algérien qui vient d'étranger, qui a déjà travaillé dans ce domaine-là. Soit le premier partenaire des Chinois, c'était Asmidal, Djaboula Wahed, qui a un O4 fait Saftar. Où je décris la distribution du carburant, et la gestion des stocks du carburant, ou la gestion des lubrifiants, les moteurs, mais le phosphate, l'ammoniac et les engrais. Ah, il y a هيا فهمونا برك يعني كيفاش الانسان ما يحبش واحد ما يكفرش ولا ما يخاف ربي اكسيتيرا ما يحشموش ما يخافوش ربي يعني مام اون ضيعنا 5 سنين يعني نقولوا ضيعنا 50 سنه باسكو لو فوسفات avec les immenses réserves que nous avions يا جماعه on aurait pu les exploiter depuis longtemps, on aurait développé une véritable industrie, on aurait pu être parmi les plus gros producteurs d'engrais en Afrique, parmi les plus gros producteurs de phosphate et parmi les plus importants producteurs des acides sulfuriques ou phosphoriques, on aurait créé beaucoup d'emplois, on aurait fait gagner beaucoup de devises à notre pays. On a perdu plus de 50 ans. On a perdu plus de 5 ans, يعني من 2015 ورواح jusqu'à 2020. ولحد الآن مازالهم يتلعبوا هذه يحط صاحبه في يجيب واحد من نفطال يحط صاحبه في اسميدال باش ياكلوا مع لي زافير. Le ministre de l'Industrie, شكون اللي حاكم البروجي تاع لو فوسفات؟ سي لو ministre de l'Industrie. هذاك فرحات اي تالي ان انكابابل ما عنده حتى علاقه مع الصناعه. هذا فرحات اي تالي لو موند اونتي يحوس كومو رولونسي لاندستري ناسيونال لا برودكسيون لوكال. هو اول حاجه يطلع المينيستير لمن يخدم لو كايشاج تاع لامبورطاسيون دي فييكول. علاه باسكو فيها دراهم لامبورطاسيون دي فييكول. كاش ما فيها تشيبات ولا كاش ما يدير لي زاغريمون ولا كاش ما يعاون الناس اكسيتيرا. اما لا برودكسيون لوكال a été abandonnée. Maintenant ils veulent relancer le projet. Comment ما بالناش. Les Chinois sont encore méfiants. Est-ce qu'ils vont investir les 6 milliards? Après c'était 7,5 milliards. Au début c'était plus de 7,4 milliards. Est-ce qu'ils vont construire toutes les infrastructures اللي هضروا عليهم اللي حكيت لكم عليهم في سكيكدا وفي سبهراس وفي تبسة؟ لحد الان l'inconnu total. On est dans, c'est complètement énigmatique. Le sort du phosphate en Algérie est complètement énigmatique, complètement mystérieux. أنا نضيعوا في الوقت au moment où احنا في أزمة مالية كبيرة. احنا في Algérie, on va continuer à enquêter sur le phosphate et on vous prépare une très grosse enquête là-dessus avec des nouveaux détails, avec de nouvelles révélations. Ce soir, malgré tous les détails croustillants et malgré toutes les inconnues qu'on vous a révélées, ce n'était qu'une petite introduction, parce que ce que vous allez découvrir avec nous dans nos prochaines enquêtes, c'était l'histoire du phosphate ya jma'a, le gâchis algérien. C'était un véritable gâchis, 10 milliards perdus, une richesse que nous n'avons jamais exploitée. C'était pour vous dire que nous n'avons pas que le pétrole et le gaz, que nous n'avons pas failli uniquement dans le domaine des hydrocarbures, que même dans le domaine de l'industrie des mines, nous n'avons rien fait. Et lorsqu'on a un régime politique qui est incapable d'imaginer des stratégies, parce qu'il est incapable de s'entourer de compétences et de laisser travailler, voilà ce que ça produit. Ça produit un gâchis. J'espère que ça a été une émission qui vous a profité, que vous a enrichi un peu. Ça vous change un peu des fake news et des conneries qui circulent ailleurs, sur Facebook ou là ailleurs. Prenez soin de vous, bon courage. Leila Saïda, à demain.